भाई ये क्या है? एक गाहरी है। गाहरी? कांस्टेबल पूछे ये क्या है? क्या करता है ऐसे? ये खाना ले रहा हूँ। खाना खाता है ये? খিনি কেনে পাইছা? মস্ত তামাম বৰ ভাল। এনেতো লাগে ৰাতি যাই থাকোৱা তাকেতো। যাই থাকো। আমি ছেড়ো নহয় যাও। মই ছেড়ো। আমার নাম মেরো। सर इतना रात कहाँ से आया? আমি ভিডিও নখাও শিকারটো নখাও। আমি কাহি কাহি আহানি যাও। कहाँ से आया? আমি এই পূজা খাব গৈছিলো। পূজা आपके पास बाटी कहाँ है? আমি বাতি কিয় নিম দিয়ক? বাটি কৰি দিম। আজিকালিৰ পূজাৰ ক্ষীৰ অলপ প্লাষ্টিকৰ গিলাচত দিছে খাইছো। কল নাই, গাখীৰ নাই, অলপ ক্ষীৰ। মিঠাই নাই। একো নাই। আমি যাওঁ দিয়ক। रुको बोल रहा है। ठीक है यहाँ पर उल्फा है। उल्फा मजा आहे बारीक नाही क्या हुई उल्फा ये सब क्या क्या उल्फा आहे बारीक भाग जाओ अरे भाग जामे बाराती আমি যদি আমার ভিজা ভাষাত কথা নকওঁ তেনেহলে আমার বিপদ আছে। बचाओ कांस्टेबल बचाओ। सर रुको सर। बचाओ जल्दी सर बचाओ। जय हिंद सर। बचाओ कांस्टेबल। मेरा प्रमोशन? तुम्हारा प्रमोशन ऐसे ही हम कर देंगे। बचाओ। ठीक है। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল? যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ, লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যে টিলিঙাটো আছে সেইটো বজাই দিব।